Gandang pasok yun ah. Hindi lang tumama. After this bout, ready na Lole Magiling. Si Chang Nipay. Witty. Box. Bako kayo. Bakbakan na yun. Bag! Ayun, tumawag lagi. Ayun! Gandang pertama. Left hook. Uy, atras mo boy. Kuya, matasan ulit na yan. Ito kuya, corner. Sige, boxing. Pag-break ka ni, kung nag-break, ayun na nag-analyze na. Musyon. Tigasa ka doon. Tigasa ka. Giliran. Giliran na. Blue corner, giliran. Ng tapan, red corner. End of the first round. Second round. Wow!